beautiful people. Jabi mo ay sidi aji lado mo apne hangi olap dikam nase itu tu bacha 1 year la birthday dress banawale asde. To bishi manu han bra bacha se kapra kiman bi jabo na koe solibi ekta bacha la hole bi kapra to kiman jai. Itu prabi bishi jawole ase. Sari umbrella kat ini ka katigena ase 1 year la banawale asde. Hole bi itu prabi bishi jabo. Aro net khan hole bi ini ka nishna na umbrella kat ase to itu nishna ya si jai jai itu katigena ase to itu nishna la tu itu bi katigena ase itu bi bishi katigena ase aro itu bi tala back side na itu tala olap train type ho gena ekdam flower ho gena ekdam ba banabole ase de means design to customize na ta hamba design anje itu kane moi itu banawle sul bishi manokan ba bacha la ase le 1-2 meter ho jab na ki bagi ole bi itu nahi de bacha ase le bi man net kan itu kan jaise le to nearly 10 meters jai jai aro ite work kan bishi ase to moi apna hange final result apna hange dikhabo de to itu lo de moi last time se mala mekhla ro itu lo de itu lo de banai ase to try korbo this week bitor de ho jab le na moi apna dikhai debo aro bishi manu hote is na simple hole bi ki hole bi design kan la tu design hisab te ase design means simple t-shirt type hoshibole tu alak ase nole bi itu cutting kan ite kan thakshibole tu itu kan hisab te charge ho jai ite moi suppose laga itu moi nije shilala ase hole bi itu kurta Chinese type te ase to itu inira ase ipale tu slit nai de hole bi itu la tu inira ase hole bi itu tu kurta ase kone itu simple kurta no itu la cutting ase ite button hali dina jaise to itu kan la charge alak kurta simple kura la alak na itu isna top solebi dress solebi apna हमरा suppose simple ase bole bi apna na body de टुकड़ा ना join और অলপ तेरा मोड़ा থাকলে তো itu han hard work cutting hard hisab te stitching charges ase de to itu gane apna develop update di jese bishi manu moke di jai na simple ase और clean kan le man na jabo aro apna han ba fabric an lebi ko noy let kun ba khan do jabo na pare itu han to fabric mohan ba ani de se mohan ate lo es na to mohan ate ba lo parwo apna han ba anya para hole bi moi to bishi prefer ko ta apna ba na apna ba ni che kin le to jeni jai hole mohan ba tu che le to apna eta free ho jai sai bi jai na eta material la quality hisab te bi dam thaki jai aro man umbrella eta free la hale le se le bi itu se to ni je bi ichi jai de bacha no bacha hole bi ichi jai jai itu kane apna hange to short te ko de and thank you so much for watching. Bye.